Kai. Here? Yan po, nag-abort na. Huh? Wait lang. Yan po, nag-abort na. Paano? Wait lang sir, nag-abort na po. Seconds lang kasi. Dad! Hindi ba siya pwede itap? Ano ma'am, pwede ma'am try natin. Sige. Daddy! Gusto niya siya mag-ano. Oo. Sige baby, tap mo na. Oh, tap mo na. Try Tap, natin, baby. tap, tap. Ah, very good. Marunong ka na mag-pay ah. Naman, kukunin mo na yung card ni mami mo ah. Thank you po. Good job.